Health News. Sa kasikas sa panglawas, importansya sa mammogram sa kababainan. Suginlantah ni katropang Ana May Perez. Gipunting sa mga health experts ang kamahinungdanon sa regular nga mammogram alang sa kababainan aron sa iyo nga masuta ang posibleng breast cancer, usa sa labing komon nga sakit sa mga babaye. Ang mammogram usa ka espesyal nga x-ray sa dughan nga makakita og bisan gamay nga abnormalidad o bukol sa suso bisan wala pa kini mabati o makita sa pasyente. Sumala sa mga health authority, daghang kaso sa breast cancer sa nasud na diskubre na lamang sa ulahing bahin tungod sa kakulang sa regular nga screening nga nakaapekto sa tsansa sa pag-ayo sa pasyente. Ipasiugda sa mga doktor nga mas taas ang tsansa sa survival kung sayo madiskubre ang sakit pinaagi sa mammogram. Kay masayo usab masugdan ang angay nga tambal. Girekomenda ang kababainan ilabi na kadtong nag-edad 40 anyos pataas o adunay family history sa breast cancer nga mamagpamammogram kanunay base sa tambag sa mga doktor. Gipahimang nousab nga ang mga mammogram dili lang para sa mga naay sintomas kundi usa ka preventive health check aron maprotektahan ang kinabuhi sa kababainan. Mga katropa, paliguna ang lawas uban sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga liginog batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alasad kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.